Yesus rohum bani Bapa. Ay mase pengajaran nipe, pengajaran na rohun surga. Yesus do guru na surga. Jadi ganupan pengajaran tentang surga maninguni jalohita do humbani Tuhan Yesus. Halani isi pelang boi hu surga. Tapi anak ni jolmain na roha surga do mamula hu surga, ia do mambotoh dalam hu surga, anjaha ia do markuasa mambuan hita hujai. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham nai batanami na rohun surga. Guru na mangajari hanami. Ay mase pangajaran mo si tongdo. Ahanay hatahokam idalakokam doha ganupanay. Halani ay mangindoha nami Tuhan. Ase ahay bugehan nami humbamu. Adong iyanan ni ibaga suhur nami. Anjaha adong gogoh iberehamban nami. Laho mandalakon hatamu ay. O mapangindohan nami Tuhan Yesus. Amin. Terus kon hita Injil Yohanes. Yohanes bindu pitu ayat 14. Sahap ni Yesus sanggah pesta lapo-lapo ay. Jadi peristiwa on sanggah Yesus mengajar ay ma i Jerusalem rumah panumbahan sanggah adong pesta lapo-lapo bani halak Yahudi. Ayat 14. Bani pertongahan ni pesta ai. Takok ma Yesus hurumah panumbahan ai mengajari. Jadi longang mahalak Yahudi. Nini ma. Sona hado pambotoh nion. Pasal natar suratin. Ay sengongga marguru iya. Jadi nini. Ulaki. Jadi nini Yesus ma membalosi si dia. Ia podahku sing nahumbahku ai. Tapi humbani namar suruh haudo. Barang ise nama korjahon rosuh ni hurni. Botohon ni do. Barang nahumbani nebata podahku. Barang nahuhatahonin humbani diriku sendiri. Barang ise nama katahon humbani dirini sendiri, sangap nido na pinindahan ni. Tapi na mangindahi sangap ni namar surusi. Indo parsitong, sengdong nageduk ibagas dirini. Ay lang domma ibere si Musa bani nasyam titahin. Hape sahala pising dong humbani nasyam nama korjahot titahin. Mase ma iuhurhon nasyam sihol mamunuhau. Jadi nini nama bui aima. Na isorapi setan doham. Mitor ise na mangindahi dalan laho mamunuh kam. Jadi nini Yesus ma membalosi si dia. Hubahin sada horja gabelongang nasyam haganup halani ay. Iberesi Musa do bani nasyam aturan. Persunatan sing humbani si Musa naminay. Tapi humbani opung tado. Gabe bani ari sabat pe isunat nasyam do jolma. Ang guboy do sunaton jolma bani ari sabat. Ase ulang hona langgar titah ni si Musa. Masih mamanggilan na siyang baku. Halani hibul sada jolma hupamalu mari sabat. Ulang mamarguru bani pangidah tumang panguhumion na siyam. Tapi pitor ma panguhum na siyam. Ola niyon bagian na basahita. Ise doy hakam Yesus manuru halak Yahudi. Ang guhubata. Ise do Tuhan Yesus.
Marbagi-bagi pandapok ni halak. Ay masih anggo bani ayat 12 adong na makatahon paruhur na mader do iya. Nalegam makatahon lang si pakaho halak na mabuwe do iya. Halak parisi pakon si boto surat. Sihol mamunuh Tuhan Yesus. Sonai ma pendapot ni halak Yahudi pasal Tuhan Yesus. Tapi hubat ta isi dona ni Yesus. Anggo didah kita bani ayat 14. Bani pertongahan ni pesta ai. Tako ma Yesus hurumah panumbahan mangajari. Berarti Yesus ai ma guru. Guru narohas surga. Ai masih ganupan na yajarhon ni sitong. Halani ia guru narohas surga. Jadi yang gusihol hitahu surga. Maningun ahane hatahon Yesus. Aido itangihon. Halani ia narohas surga. Do mamula ku surga. Yesus hasa mamboto. Sonahado asiboy hitahu surga. Yesus mengajari. Ang gusto na ongga doham iya jari Tuhan Yesus. Pasal hasasapan ni dosa. Ongga do itangarham. Yesus mengajari ham. Atap pasal dalan hu surga. Atap dop mate. Ongga do itangarham ajaran ni Tuhan Yesus. Yesus rohas surga ia jari ni hitanay tanohon. Ase ibotoh kita sonaha ase dosa te sasap. Ase ibotoh kita sonaha do ase dapok hita sonangan itanohon. Ase ibotoh kita sonaha do ase ijalo hite bagasarajaon ne bata. Ay masih sanggah mengajar Tuhan Yesus longang mahala Yahudi. Masih longang si dia. Nini si dia. Sonaha do pembotoh nion pasal natar suratin ay sengongga marguru iya. Jadi sangga Yesus mengajari ahani surat kon bani hata ni bata. Torang tumang ia jarhon Tuhan Yesus marhidorat pengajaran ni markuasa hatani. Ay maselongang halak Yahudi mamboge Tuhan Yesus mengajar. Lang sarupa pengajaran ni pakon si boto surat apa halak parise. Jadi marsisukuna si dia. Sonahado pemboto nyon pasal natar suratin. Ay sengong gamar guru iya. Jadi halak Yahudi mamboto. Yesus langongga marguru maksud ni John mengikuti sada sekolah na resmi. Anggo halak si botoh surat, adong perguruan ni khusus marlajar hata ni bata. Anggo sonari mungkin sekolah Alkitab. Ay masih ngudinga kita si Paulus, marlajar ia guru ni ay masih Gamaliel. Sedangkan Tuhan Yesus langongga mengikuti sekolah songon sekolah ni halak parise, sekolah ni si botoh surat. Tapi ganupan hata ni bata. Anggoy sahap kon Tuhan Yesus. Ganupan halak na manangar torang tumang bani. Ay maselongang si dia. Ay masyang buhatan ni bataon itangarham. Lang manuru pikirata. Lang manuruk pikiran ni jolma, lang manuruk penafsiran ni halak nalegan, tapi menurut ahani hatahon di Tuhan Yesus. Torang dohubata ise Tuhan Yesus. Torang dohubata sonaha ase dapok hita haguluhan na sadokah ni dokah ni. Torang dohubata sonaha ase dosatai sasap. Jadi halak Yahudi dop ibogi si dia Tuhan Yesus mengajar.
longang dosidea. Ay masiboy panukunan ni baga suhurta. Anggoy tangarhita pangajaran. Marhidorat donan ni pangajaran ay itangarham. Itorangi donan ni uhurmu. Pabuaham mardalan hunaraka. Itorangi donan ni uhurmu. Ang golang roham hu Tuhan Yesus. Pasti do uhuman ni naibata rohbamu. Ang gositong pangajaran ay humban ni Tuhan Yesus, langboy lang itorangi ni dohurta. Tapi ang go pangajaran ay songon pangajaran ni siboto surat apahala parise, manurut penafsiran ni sandiri. Ay masisanggah Yesus, pamalum na oyangan bani ari Sabat, marah tumang siboto surat apahala parise. Halani ia hapsidea Tuhan Yesus dom mamalanggar titah ari Sabat. Ay masih halak na mabuion. Longang do halak Jahudi mambogi ajaran ni. Nini sidea, sonaha do pambotoh ni on. Pasal natar suratin ay sengong gamar guru iya. Jadi hunjaro pamotoh ni Tuhan Yesus. Ia dohinan marsahap bani si Adam. Yesus dohinan marsahap bani si Abraham. Yesus do marsahap bani si Musa. Yesus do marsahap bani nabi-nabi. Ay masehaganupan doboi ipatugahani hata ni nebata. Lang perlu ia mengikuti sada sekolah. Lang perlu ia belajar Alkitab. Halani ahane hatahon nabi-nabi. Yesus dohinan patugah konai bani sidea. Ang gusto na itandahita do Tuhan Yesus. Ia mana marsahap bani Abraham, bani si Musa, bani nabi-nabi. Ia mana bata. Ay masini ni Yesus mamambalosi si dia. Ia podahku seng nahumbaku ay, tapi humbani na marsuruh audo. Berarti Yesus marsahap, lang humbani dirini sendiri, tapi humbani Bapa na marsuruhia. Yesus pakon Bapa sada. Barang ise na makorjahon rosuh ni hurni, botohon nido, barang nahumbani na bata podahku, barang nahuhatahonin humbani diriku sendiri. Barang ise na makatahon humbani dirini sendiri, sangap nido na pinindahan ni. Tapi na mangindahi sangap ni namarsuruh si, indo persitong, sengdong nageduk ibagas dirini. Itorangi Yesus halak parisi pakon si boto surat. Anggo halak parisi mengajar, pangajaran ni humbani diri ni sendiri. Itafsirkon ni ahane hatahon na ibata. Ay masih dom masalah. Lang boy mamutik gandum sanggari Sabat. Halani susian ni Tuhan Yesus iputiki si dia gandum. Halani lohean si dia ibagas perdalanan. Ay masih manggila halak Yahudi. Lang boy manganang golapi manusia tangan. Menurut halak parise, pakon si boto surat, doma melanggar adat istiadat, titah na yajar hono pungopung na parlobe. Itafsir honni hata ni nebata, adat ay sarupa pakon hata ni nebata. Ay masih hatahon Yesus. Barang isi nama korjahon rosuh ni hurni. Rosuh ni hurni nebata. Botohon ni do barang na humbani nebata podahku. Barang na huhatahonin humbani diriku sendiri. Anggo sonai. Anggo ihorjahukam hata ni nebata. Anggo ijaloham hata ni nebata. Pabuwa Yesus hasadalan hu surga. Yesus mabukti holong ni nebata.
Halani sonin do holong ni nebataba ni dunia on. Palay bereni anak ni nasasadain. Ase ulang mago ganup na persaya bani. Tapi ase dapot ni haguluan na sadokah ni dokah ni. Persaya doham hataay. Anggo persaya hamba ni hataay. Ibotoh kama setiap pengajaran ni Tuhan Yesus. Humbani Bapa na surga doay. Setiap pengajaran ni Tuhan Yesus setuju doham lahu mandalakonai. Ay mahya Tuhan Yesus bani halak Jahudi. Barang ise nama kurjahon rosu ni uhur ni nebata. Botohon ni do. Barang na humbani nebata podahku. Barang na huhatahonin humbani diriku sendiri. Barang ise nama katahon humbani diri ni sendiri, sangap nido na pinindahan ni ay. Halak Jahudi pakon si boto surat. Anggo mengajar si dia, menurut paruhuran ni si dia, menurut penafsiran ni sendiri. Ay masih sangap nido pindahini. Laho do si dia mengajar. Martonggo dosi dia bani sirpang-sirpang. Lahu mamindahi sangap guna diri ni sendiri. On mahala parise pakon si boto surat. Jadi lang humbani na bata iya jarhon ni. Isahap kon ni dohatan ni bata. Tapi menurut pikiran ni sendiri. Ibahen ni arti ni hata na bata ay. Anggo sonai. Anggo ham sahalak nagati marambilan. Napadaskon hata ni nebata. Na mangaku perhorja itong-tongah ni kuria. Sona hado ham padaskon hata ni nebata. Anggo hata nebata oni padaskam menurut pikiranmu sendiri. Asi ihormati halak kam. Asi ipuji halak kam. Sangapmu sendiri do ipindahiham. Berarti sarupa maay pakon si boto surat apa halak parise. Lang humbani na bataay. Lang sitong pangajaran ni. Ay masyang ko pangajaran na sitong. Aha ni hatahon Jesus ay iyo lagi. Ay masyang ko ibasahita hata na bata. Itangarhita ambilan nama diar. Aha nay hatahon Tuhan Yesus. Ay iula kihita. Ase ito rangini paruhurata. Tapi halak na mangajari. Mangindahi sangap ni na marsuruh siin. Ya. Halak na makatahon. Humbani diri ni sendiri. Sangap ni do na pinindahan niin. Jadi martolak belakang. Anggo Tuhan Yesus mengajar, sangap ni namar suruh ia ipindahini. Ay masih ahan ni hatahon na bata bapa, ay hatahon Tuhan Yesus. Ahan ni horjahon na bata bapa, ay ihorjahon Tuhan Yesus. Marbeda pakon halak parise pakon si boto surat. Halak parise si boto surat. Anggo mengajar ia, humbani diri ni do ia mengajar. Ay masih sangap nido ipindahini. Sona hadoham sebagai pengajar atak si parambilan itongah-tongah ni kuriamu. Itongah-tongah ni partupuammu. Sangap ni sedo na ipindahiham. Hata ni nebata humbani paruhuran ni sedo na ipadas kamay. Sitong duna ni hatahon na bata ipadas kam. Atap itafsirhon hita menurut pikirata sendiri. Ase sosok ni nuhurta hata ni bata ay. Anggo sonai ibahen hita. Berarti sangap tado ipindahi hita. Sarupa pakon si boto surat. Ay masih itorangi Tuhan Yesus. Halak parise pakon si boto surat. Si pakulah-kulah do si dia.
Ay lang dom may beresi Musa bani na siyam titahin. Jadi titah iber hubani halak Israel. Hape sa halak peseng dong humbani na siyam na makurjahot titahin. Mase maihurhon na siyam sihol mamunuhaw. Iboto si dia dohatan ni bata ulang mamunuh. Tapi irencanahon nila ho mamunuh Tuhan Yesus. Halani ipamalum Yesus sada halak na oyangan bani ari sabat. Dop ay ihatahon Yesus. Marhor jado bapa kuros sinuan. Au pe marhor jado. Ipados Yesus dirini pakon na bata. Ay masih halak Yahudi. Si boto surat pakon halak Parise sihol mamunuh Tuhan Yesus. Agepe iberes na bata bani si dia titah. Tapi ilawan ni do titahai. Ay masih hubat. Tapi ibotoh kita do titah. Ulang mangototoi, ulang marbakis, pakon nalegan, tapi masih ham mangototoi, masih ham marbakis, berarti iparjabulo nope songon si botoh suraton. Domay beresi Musa bani na siyam tita, hape sahala piseng dong humbani na siyam na makurjahot titahin, masih may hurhon na siyam sihol mamunuhaw. Jadi belosi nama bui aima na isorapi setan doham miterisi mamangindahi dalan laho mamunuhkam. Jadi ni Yesus mamambalosi si dia hubahen sada horja gabelongang na siyam haganup halani ay. Iberesi Musa do bani na siyam aturan persunatan. Seng humbani si Musa namin ay. Tapi humbani opung tado. Gabi ari sabat pe isunat na siyam do jolma. Ang guboy do sunaton jolma bani ari sabat. Ase ulang ho nalanggar titah ni si Musa. Mase mamanggila na siyam baku. Halani hibul sada jolma ho pamalum ari sabat. Ulang mamar guru bani pangidah tumang panguhumion na siyam. Tapi pitorma panguhumion na siyam. Halak Yahudi manguhumi Tuhan Yesus marguru hubani pangidah tumang. Anggotitah persunatan sedo humbani si Musa, tapi humbani si Abraham. Nay batamar sahab hubani si Abraham. Dalahi marumur 8 ari maningon ni sunat. Jadi ase ulangi langgar peraturan sunat ai ari pawaluh kon bani sadadak danak. Agepe madabuhay topat ari sabat halak Parise pakon si boto surat isunat si dia do dak danakai. Berarti seharusnya si dia do melanggar titah ni si Musa. Ilanggar ni titah hari sabat. Halanya go marsub mambahin sunat berarti makorja. Tapi sanggai pamalum Yesus halak na oyangan 38 tahun ia marsitaronon. Langa dong na maridop ni hurbani. Langa dong na markuasa manolong ia, paluah ko niya. Ro Tuhan Yesus paluah ko niya sanggari sabat. Tapi hatahon halak Parise pakon si boto surat. Tuhan Yesus dom mamalanggar titah ari sabat. Sonari ito rangi Yesus si dia. Ang guboy do sunaton jolma bani ari sabat. Ase ulang ho nalanggar titah ni si Musa pasal sunatay. Mase mamanggilan na siyang baku. Halani hibul sada jolma ho pamalu mari sabat. Berarti halak Parise pakon si boto surat. Ay mahala si pakulah-kulah. Idalakon ni hata ni nebata titah ni si Musa menurut uhur ni sendiri. Menurut pikiran ni sendiri. Lang menurut hata ni nebata. Ase halani sangap ni do ipindahi ini. Jadi sanggah Yesus mengajar. Ito rangi ni mahalak Parise. Ito rangi ni si botoh surat. Ito rangi ni halak nama buwe.
Pabawa pengajaran ni Tuhan Yesus, pengajaran na roh humbani Bapa. Ay maselongang halak Yahudi. Agepe Tuhan Yesus langongga marsikola, langongga mengikuti sada pendidikan Alkitab. Tapi haganupan hata ni bata ay. Ibotoh Tuhan Yesus, halani ia rapakon Bapa, marsahap padaskon hata ni bata. Tapi halak Yahudi lang manandai ia. Hubat tay patandahon Yesus dirini. Ia maguru na rohas surga. Ahani hatahon ni ay mahata ni bata. Ay masyanggo pada sata ni bataham. Ulang ipake ham manurut pikiranmu sendiri. Ulang ipake ham manurut penafsiran ni jolma. Ahani hatahon ni bata ay mauhurhon ham. Ay mapadaskam. Halak na membahin pikiran ni sendiri, mengarusi hata ni bata, memindahi sangap guna diri ni sendiri. Yesus padaskon hata ni bata, ay mahata na marsuruh ia, ipindahi ni sangap ni bata Bapa. Halak parise pakon si boto surat, halak si pakulah-kulah. Ipadas ni hata ni bata, tapi sangap ni sendiri do ipindahi ni. Ay masehatan ni bata ay ipadas ni manurut pikiran ni. Anggoham padas hata ni bata. Sonaha doham padaskon. Sitong donarni manurut ahan ni hatahon ni bata. Atap ipindahi ham manurut pikiranmu asay pasangap halak ham. Ay mahalak si pakulah-kulah. Yesus do guru. Ia maguru na rohas surga. Ay masyang gohatani iri kokam. Ang gibolo si ham hatani ni bata. Ibotoh kam ma Jesuson marapakon ni bata. Ahane hatahon ni ay mahasitongan. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdon na bata. Guru na rohas surga jadi manusia. Ay masiahan ni hatahokam ay mahata ni bata. Anggoy tangarhan nami hatamo. Ibalosihan nami hatamo. Ito rangiham do paruhuran nami. Anjahas mangaku doha nami. Markuasa hatamu ay ibagasur nami. Halaniham na bata. Ay masihala Yahudi mambogi hatamu. Longang do si dia. Tapi panandayon ni si dia. Manurut paruhuran ni Jol Mahasa. Ay maselangi jalo si dia ham jadi na batani. Sonari do may tangarhan nami ham na bata. Ben ham Tuhan. Ase tarbuka uhur nami menjalo ham gabi na bata nami. Anjaha ahani hatahokam. Ay mahata ni bata. O mapanginduan nami Tuhan Yesus. Layani ham hanami sahalak-sahalak. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin.